जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आज राशिफल कार्यक्रम को आपण मानकु हृदय स्वागत। आंभर एही राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित। चंद्रंकर गोचर गणना आम जीवन उपरे बहुत प्रभाव पकाई थाए। आसंतु जानिबा आज दिन विषय रे। आज आश्विन मास 16 दिन अक्टोबर 2 तारीख बुधवार। आज हेउछि महालया श्राद्ध और तर्पण शेष और अमावास्या। आजिर तिथि नक्षत्र हेउछि आश्विन कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि राति 11:01 पर्यंत रहुछि। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र 12टा दिन 12:37 पर्यंत रहुछि। कन्या चंद्र अहोरात्र 60 दंड पर्यंत रहुछि। आजिर घात चंद्र बिछा राशिर। आजिर निषिद्ध खाद्य हेउछि आमिष। रात्रि 11:01 परे कुष्मांड बा पानी कखारु भोजन निषेध। आजिर शुभ बेला हेउछि प्रातरु दिबा 6:27 मध्य, पुणी दिबा 7:15 परे 8:33 मध्य। एथिला आज दिन विषय रे। आसंतु जानिबा समस्त 12टी राशि राशिफल विषय रे। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज आपण निजर सुवर्ण भविष्यतर रास्ता को गढ़िबा को चेष्टा करिवे, जहा फल रे आपण शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति को ठीक करबा को सक्षम हेबे। आजिर दिन आपणकर आमदानी भल हेबार संकेत मिलुछि। एहा फल रे आपण को खुशी मिलिबो। प्रेम संबंध रे साथीर मन को छुईला भली कथा होई पारे, किंतु पुंजी निवेश रे असुविधा होई पारे। आज उच्च अधिकारी मानक सहित संबंध रे फाट न हेउ एहार ध्यान रखिबे। शारीरिक शिथिलता एवं मानसिक चिंता रहिबो। प्रतिद्वंदी मानक सहित वाद विवाद को संभवतः टाळंतु। वैचारिक स्तर रे नकारात्मकता को दूर करी मानसिक रूप से सुस्थ हेबाकू प्रयास करंतु। यात्रा मध्य सफल हेबो। व्यापारी वर्गों को व्यापार रे अवरोध आसीबार संभावना अछि। इथिला मेष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आजिर दिनटी आपणकर मिश्र फलदायी रहिबो। आज वाणी उपरे नियंत्रण रखिबाकू हेबो एवं रागद्वेषरू दूर रहिबाकू पड़िबो। निजर लुकायित शत्रु मानक ठारू संभाली करी रहिबे। रहस्यमय कथा गुड़िकरे आज आपणकर रुचि रहिबो तथा गूढ़ विद्या प्रति आकर्षण मध्य अधिक रहिबो। संभवतः आज यात्राटी को टाली दियंतु। यात्रा रे अनपेक्षित बाधा आसी पारे। आज कोनोसी मध्य नुआ कार्यर प्रारंभ करंतु नाही। आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हेबार जोग अछि। आज आपण व्यापारिक एवं कार्मिक जीवन रे उच्च स्तरीय सफलता को गढ़िबारे लागि रहिबे। आपणको काम रे भल वृद्धि हेबो। स्वास्थ्य पई आजिर दिनटी भल हेबो, किंतु निजर संबंध रे निज निज मध्य रे ताळमेळर क्रम रे असुविधा देखा जाउछि, जहा फल रे आपण असुविधा रे पड़ी पारंती। पुंजी विनियोग रे आपणकर वृद्धि हेबा हेतु परिश्रम करबा को पड़िबो। एथिला वृष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। आज किछि एपरि लोकमानक सह मिसी करी काम को लक्ष्यस्थल पर्यंत पहुंचाइबा पई लागि रहिबे। स्वास्थ्य पई आजिर दिनटी अधिक भल हेबो नाही, जहा फल रे आपण को असुविधा होई पारे। कोनोसी वृद्ध व्यक्तिंकर सहयोग प्राप्त हेबो। आज दिन शुभ फलदायी अटे। आज आपण शारीरिक रूप से सुस्थ रहिबे। मानसिक प्रसन्नता अनुभव करिबे। परिवार जन तथा निकट लोकमानक सहित अधिक समय बिताइबे। सामाजिक जीवन रे आपण सफलता एवं यश प्राप्त करि पारिबे। विदेश रे किंबा दूररू भल समाचार मिलिबार जोग रहिछि। दाम्पत्य जीवन रे मधुरता आसीबो। वैवाहिक सुख मध्य मिलिबो। आकस्मिक धन लाभ हेबो। एथिला मिथुन राशि विषय रे। आसंतु जानिबा कर्कट राशि विषय रे। आज आपणकर दिनटी बहुत भल रे बीतिबो। घरे शांति एवं आनंदर वातावरण रहिबो। सुखमय प्रसंग बनिबो। खर्च अधिक हेबो, किंतु ताहा निरर्थक हेबो नाही। आर्थिक लाभर संभावना अछि। स्वास्थ्य भल रहिबो। कार्य रे यश प्राप्ति हेबो।
महिला मित्रମାନଙ୍କ सहित भेट हेब, रोकिथिबा कार्य संपूर्ण हेब, क्रोधर मात्रा अधिक रहिब, व्यर्थ उग्रता टाळिबाकू प्रयास करंतु, नचेत कार्य बिगिड़ी पारे, सहकर्मी मानक सहयोग मिलिब, प्रतिद्वंदी मानक उपरे विजय प्राप्त हेब। आज आपण कौनसी संपत्ति बिक्रीर काम को अंतिम रूप देबाकू लागि पारंती। एही कार्य रे आपणको निजर घरर लोक मानक मध्य साथ मिलिब, जहा फल रे आपण खुशी हेबे। अवश्य संबंध रे तांको सहित किछिटा परिवर्तन आसी परे, जहा फल रे आपण चिंतित हेबे। आज चाकरी विषय रे आपणको बाहर को जिबाकू पड़ी पारे। एथिला कर्कट राशि विषय रे आसंतु जानिबा सिंह राशि विषय रे। आज आपण निजर कामर भल करिबा पई तथा वृद्धि करिबा उपरे ध्यान देबे, जेपरिक आसुथिबा समय रे आपणको भल लाभ हेब। आपण गोटिए परे गोटिए काम संपूर्ण करिबाकू लागिबे। स्वास्थ्य पई आजिर दिनटी भल हेब। घर परिवार रे हस खुशी रे समय आसीबो, किंतु ऋण पैठ करिबा पई आपण चिंतित रहिबे। आजिर दिनटी आपणको पई टिके सावधान रहिबाकू पड़िबो। शारीरिक एवं मानसिक स्थिति बिगिड़ी पारे। कौनसी मध्य नुआ कार्यर प्रारंभ पाई आज दिनटी उचित नुहे। मानसिक अशांति एवं उद्वेग आपणक मनरे छाई होई रहिबो। खिन्नता रहिबो। पेटर जंत्रणा विशेषकर मंदाग्नि अजीर्ण परी जंत्रणा गुड़िकरे आपण चिंतित रहिबे। आकस्मिक धन खर्च हेब। प्रिय पात्र आपणक हृदय को दुख पहुंचाई पारंती किंबा कथा न होई पारंती। अधिक कामुकता आपणकर मानभंगर कारण न बनू, यार विशेष ध्यान रखिबे। संभवतः यात्राटी को टाळिबाकू चेष्टा करंतु। एथिला सिंह राशि विषय रे आसंतु जानिबा कन्या राशि विषय रे। आज आपण निजर कथा को प्रमुख रूपे कहिबाकू लागिबे, जहा फल रे सबु लोक ताकू बुझी पारिबे। से प्रबंधन कथा हेउ किंबा राजनीतिक बा सामाजिक मंचर कथा हेउ, यह फल रे आपनको भल लाभ हेबो। ससुर घर सहित आपणकर संपर्क बढ़िबो, जहा फल रे आपण खुशी हेबे। स्वास्थ्य रे किछि असुविधा आसी पारे। आज आपणकर दिनटी अनुकूल रहिबो। परिजन मानक सहित आपणकर संबंध प्रेमपूर्ण रहिबो। मित्र मानक एवं स्वजन मानक ठारू उपहार मिलिबो। व्यवसाय रे उपर अधिकारी आपणकर कार्य रे प्रसन्न रहिबे। आपणक प्रसन्नता रे मध्य वृद्धि हेबो। कोनोसी रमणीय स्थल को यात्रा करि पारंती। विवाह इच्छुक मानंकु अपेक्षित जीवन साथी मिल जिवो। मित्र मानकर लाभ हेबो। परिवार रे आनंद एवं उत्साहर वातावरण रहिबारु आपणकर मन मध्य प्रसन्न रहिबो। स्वास्थ्य भल रहिबो। रोगी व्यक्तिंकर स्वास्थ्य रे सुधार हेबारु आश्वस्ति मिलिबो। कार्य रे सफलता एवं जश मिलिबो। ऑफिस रे सहकर्मी गण सहायक हेबे एवं व्यापार धंदा रे प्रतिद्वंदी एवं विरोधी मानक ठारू क्षतिग्रस्त हेबार संभावना अछि। मामू घर पटरु शुभ समाचार मिलिबो। ए थिला कन्या राशि विषय रे। आसंतु जानिबा तुला राशि विषय रे। आज आपण निजर कल्पना शक्ति एवं सृजन शक्ति को भल भाव रे काम रे लगाई पारिबे। बौद्धिक प्रवृत्ति किंबा चर्चा रे भाग नेबाकू आपण को पसंद आसीबो। संतान मानक तरफरु शुभ समाचार मिलिबो। तांकर प्रगति हेबो। महिला मित्र मानकर सहयोग मिलिबो। प्रिय व्यक्तिंक सहित मिलन सुखप्रद रहिबो। अत्यधिक विचार रे मन विचलित रहिबो। सामान्य रूप रे शारीरिक तथा मानसिक सतेजतार सहित आजिर समस्त कार्य करिबे। शारीरिक रूप रे शिथिलता एवं आलस्य रहिबो। व्यवसाय रे आपणकर निकटतर अधिकारी आपणक उपरे प्रसन्न रहिबे नाही। संतान मानक साथी रे मध्य मतभेद होई पारे, परंतु मध्याह्न परे कार्यालयर वातावरण रे सुधार हेबो। उच्च अधिकारी गणकर कृपा दृष्टि आपणको लाभ देव। प्रमोशन होई पारे। सामाजिक क्षेत्र रे मध्य मान सम्मान प्राप्ति करिवार प्रसंग बनिबो। आज आपण निजर सेवा को विस्तार करिबा पई चेष्टा करिबे, अर्थात आपणको ज्ञान रे वृद्धि हेबो, जहा फल रे आपण निजर गत दिन रे होइथिबा क्षति को रोकिबारे सक्षम हेबे, किंतु शरीर सुस्थ रखिबा पई कष्ट होई पारे। प्रेम संबंध रे साथी सहित मधुर संपर्क हेबो। वाहन मामला रे
ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଏଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ପରିଣାମକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭଲ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଧର୍ମ ଲାଭର କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇବେ। ଧନ ନିବେଶ ଏବଂ ବିଦେଶ କାମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆସିବ। ଏହା ମନକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। କ୍ରୋଧର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ତଥା ସହକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ବାଦବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ରଙ୍ଗ ଚଢ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଲଘୁ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମିତ୍ର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଏଥିଲା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶାନ୍ତିରେ କଟାଇବାକୁ ଉପଦେଶ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବ। ମାନସିକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ନାହିଁ। ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବାରୁ ମନ ଦୁଃଖୀ ହେବ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ତଥା ବାହନ ଆଦିର କାଗଜପତ୍ର କରିବାରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମହିଳା ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜଳାଶୟର ଭୟ ରହିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅନିଷ୍ଟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାନହାନି ନ ହେଉ ଏହାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ବନିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପତ୍ତି ଆସିପାରେ। ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଚାଲିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନେକ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଲାଗିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜର କାମରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ସହିତ କୌଣସି କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଏଥିଲା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଘରର ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ସଫଳ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହର ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ଜୀବନସାଥୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସ୍ଥିତି ବନୁଛି। ବ୍ୟାପାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। କଳା ପ୍ରତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅଭିରୁଚି ରହିବ। ଖର୍ଚ୍ଚର ମାତ୍ରା ଆଜି ଅଧିକ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇପାରେ। ପରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଘରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଜିର ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ଆୟୋଜନ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ମଧୁରତାର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଉପହାର ଏବଂ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି କଟିବ। ଏଥିଲା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଲାଭ ପାଇବାର ଲୋଭ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ଉପଦେଶ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏକାଗ୍ରତା କମ୍ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାର ଅବସର ଆସିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅର୍ଥ ଦେବା ନେବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ।
ଆଜି ଅଧିକ ଭାବନାଶୀଳ ନ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ। ବିଚାରରେ ଅଧିକତାର କାରଣରୁ ମାନସିକ ରୂପରେ ଶିଥିଳତାର ଅନୁଭବ ହେବ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ପରି ରୋଗରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ ହେବ। ଆଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ଦିନ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ସମ୍ମାନ ଭଙ୍ଗ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଶ ହିଁ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ମିକ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ବି କିଛି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ଧନ ବ୍ୟୟର ସ୍ଥିତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଥୀ ସହିତ ଚିନ୍ତା ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ପୁଞ୍ଜି ମାମଲାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବେ। ଅବଶ୍ୟ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ଧନ ନିବେଶ ଏବଂ ବିଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଗତିର ଆଶା ରହିଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସାବଧାନୀପୂର୍ବକ ରୁହନ୍ତୁ। ବାହନ ସୁଖ ମିଳିବାରୁ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରି ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ରହିବ। ନ କହିବାର ଗୁଣ। ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ବୁଝି ଆପଣ ଯଦି ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ, ତେବେ ବହୁତ ଅନର୍ଥ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଉପରେ କାବୁ ରଖିବାକୁ ଉପଦେଶ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଡାହାଣ ଆଖିରେ ପୀଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏ ଥିଲା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।